Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kal ayede eskino ma zannan otto photo di manashinara de begune sino rohingya oile has in begune manashinara sino video ga ziddur phare dur share hojo atakka gori lamba oile phuniyo manashinara dori phalaite bayan hodune bahut jone board dila social media mada awas tuler ayan hobolla saidde manashinara doj jide kyalla karon ki reason ki manashinara hona doraye hona goraye hian thona in dor go boro flying gori goje bayan kol nole ba bise ore buzir khemu mada honuggo manuj visit golle honuggo dor manush hele nole go moloi master khotolo jagoi nole dor go manush ara rohingya go leader nole dora ha jagoi yasoya dr inu sadde inu sharar borjanna shi bashe motor ya hamiano gi ini rohingya beshi boro rohingya boro zulumui ba mamlai ba rohingya samman jannan asen nan ডুবে যায় বললা শ্বাস আসলে 50% या 90% শ্বাস হই या ডুবাই দি দিয়া রোহিঙ্গা সম্মান মানুষিন গম খারাপ অফিসত হইতে লেকিন আর খান জমিনের মাঝে মানুষিন যদি থাকে দলে বাই আইন যে রোহিঙ্গা আছে রে বুঝি বাংলাদেশের খেমম মাঝে ইন রিপার্টিশন ও বললা সারি তার হদা আর হক সারা আর রাইট সারা আর ইনসাস সারা আর নজাইমেন গোরা तो दुनिया याद बर्मार गवर्नमेंट इंडिया चाइना इजिम बर्मा तो फायदा रही ने साथ दे इतरा एडे ताइले आरा रोहिंग्या इनरा आनिरो वापस समतल गलाई इन हरियु इन आरा खड़ा इनरा सागरी वाला इन गयो गजदी बरो फलाइन गरी गज बायन अल्लाह हसे दुआ करो आरा मंजिल आरा मुस्तकबिल आंदारो न जहान अल्लाह आरा हनोटा तो रहम गरबान Kialla je hono group arsok arkano jobine ma ase doile moge dora bormaye dora je hono manchi dora itara eda ase itara re basaya marina holle itara eda homas kamasen goiro dora wa moge dora to itara hendu lari phale phale itara re rohingya re odo holam made gala ere fisher taibar re itara dinani ka ke fishil ya Allah hamian goje bayan বেশি দামা করে খুলিয়র সুন্দরী ভাবিসায় জিন বায়ান সিয়াসি করত বায়ান আসো জিন ইয়াং জেনারেশন পয়েন্ট কল উডরি ভাবিসায় আর কান হতা গো মালয়েশিয়া তো বায়া হদে ডাক্তার ইউনুস কেমত আয়রো হদে ইয়া হদে বুঝি ভাই জিদে হদে রোহিঙ্গালা হন্দেশ তো আদর আছে বাই বারে হইতে বাই তুমি ভিডিও রে ভাইরাল করি বললা তোমার ভিডিও লাইকাত ফাই বললা হইতে হতায়াম ভাবিসায় या आदर आसन ना साइ अथय ना एंड बग गरी आर तुम्हारे गो बात दला दा हैरा इधर माबनर उद जायरो खबर हुजा करर गदे या सो हेर जिन हम गजे आर बांग्लादेश जागा दि देन शुक्रिया जिन हम गजे रे बांग्लादेश साता जेडे बुझियो जना या उगा एदुन 6000 रोहिंग्या लेडर दरी फलाई हम गए वीडियो बना दे तुई हदर रोहिंग्या हदर बांग्लादेश तो बेशी आदर आसन आया अथय दननी आगा गुज्जा के सुबह भी नसो तुम्हारा हताक करने वाला बोला गला तुम मम्मी का 10 बছর 20 বছর बाबा उरी तो ओई बादी बा होदे सियासी या सो या गलाई जे माने हिनरे या अलगा गरी बोला हनर आसा गरी हारि माने तोरा सोशल मीडिया में भाइरल गरी बोला भाइरल बोला हत दिला हता हर इन डर खन फैलाइन लइरा आरारे गजिदिन बिसि पूरा फैलाइन लइरा आरारे इन खेड़ा सागरवान गुजदार खान मादा जे होनो ग्रुप ताइले रिबुजी खेमो मानुष आसी दिन हदा आरा वापस हक सरद आर खान मादा न जायम इन नले शाइनर बोलासे नले मगबागी नले मिलिटारी नले होनकन तो देशे नले इनिशियर गुजदिन केला आरा रितार तो हाइद दिया बर आरा हत बছর खाली बुई दारा होनो गरी बुजी खेमो मादा बेसिक गले मत होनकन डर मामला हो जागय यानर पाबिस भाई नकन दामा कर खुलियर सुंदरी भाबिसाय खाता की गलत की सही बुझियो जना namane ngeza alu mo seno menglaba aku seno mamane ngeza chau sia tau khamus kulor tawaja amaka jawa asya hakala soja seno pe ate sangere dari ko seno mapela babu bale aku ate utare Kelo sia makambu jatuare elola pia memane ngeza bu aku alu mo seno pawang mama asuya ko luma lama kene mama asuya
ခေါ်တော့မျိုးပဲ ခေါ်တော့မျိုးပဲ อืม အခုပြည်သူလူထုကိုဖယ်လုံးလိုက်တယ် အော် တိုင်းစားမပေးဘူး ဟာ မြန်မာနိုင်ငံစားအပြတ်မဲ့မပြုတ်ဘူးပါတော့ဆူရပဲ ဗာလဲ ပါတော့ဆူရပဲ ပြော ဖယ်လုံးလိုက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြည်သူလူထုမကြရအောင်ဖယ်လုံးလိုက်တယ်မြန်မာဆူရက အရှက် ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခခံရပြီးတော့ဒီမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာတက်ပြက်လာတယ်အဲဒါကြောင့်တော်နောင်တရပြီးတော့တက်ပြက်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြောင်းသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကခတားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးဝပြောင်းမသွားဘူး ကျလနော်တော့တဲ့ ဘာတော့အဆူရပဲဂတိမမဲဘူးကျွန်တော်တို့ကထိုင်ရန်စားဆရာမမပြိုးဘူးရခိုင်မျိုးစားယနေ့တော့ရနာပြန်ထိုင်ရန်စားဆူရဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတော့ရနာပြန်ထိုင်ရန်စား ဟုတ်လားအဲ့လိုလား ကျွန်တော်တို့ကပန်ကလေးချောင်းထုတ်လိုက်တယ်ပန်ကပါထုတ်လိုက်တယ်လီချောင်းလီထုတ်လိုက်တယ် ဟုတ်လားအဲ့လိုလား မမအဆူရပါတော့အဆူရပဲဖန်ကလိုက်တဲ့ခုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့အပေအမေအခုပြည်စုလူထုထေသွားတယ်အခုလည်းထိုင်စားမပေးဘူးရကန်စားတော့အင်းတို့ရဲ့နာပြန်ထိုင်စားဘာကအဆူရပဲဥပဒေမရှိဘူးဂတိမမှန်ဘူးဒါကိုခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းစားပြည်စုလူထုအားလုံးကအပြတ်မဲ့ပြုလိုက်ပါကျွန်တော်ပြောတာပါတယ် ဟုတ်လား